Awurade Nyankopɔn tumfo. Wa waye mu ye dɔɔso na wɔn moburuhunu mu ni hwehwɛbea. Yabepie adom ahengua y'anim anwummere yi a. Awurade ma desrɛ ya mesrɛ ma adehye a wona moburuhunu ne adom so afrɛ wɔn aba wo nwunu ase. Ohintabea ha. Sɛ Awurade bie nti ase ɛpono ma wɔn yi. Na bue gyidie pono ma wɔn. Na ɔte w'asɛm te ase a ɔde gyidie nnwuma ka ho atu asɛm no so anamɔ. Ne nkunimdie ayɛ wo madea ahyɛ wo din animuonyam. Yɛda w'ase. Ɔdɔba koro Awurade Yesu din mu sɛ wɔtie yɛn adom no nti. Amen. Mo tena ase ma. Yɛkɔgye nkrato aba. Nti meto nkraba. Media ne evangelist Osei Abraham. Ɛna me ne wo di dwuma yi. Yɛhyɛ program yi ase messages a ɛba no wohia bi a ɛne me messages ahodoɔ bi a so ti yɛ na wɔ me WhatsApp supply de a ubenya. So ni mo supply so de ne okɔ YouTube a na nya bɔ evangelist Osei Abraham pɛ. Me message ahodoɔ bi a wopɛ bi abenya wɔ. Na wati ni amene mo ya ɔha nyina akoduru hɔ dada. Nti wopɛ biribi atie fa nyame asɛm nkyerɛkyerɛ ne ɛfa ware sem mu. Everything okɔ hɔ pa wobɛhu titles ahodoɔ biara deɛ w'ani gye ho a wopɛ biribi asua wɔ mu no na wakeke so. Na asiesie o. Wokɔ Bible mu a ahintasɛm a ɛwɔ ne sɛ adeɛ ɛsɛ sɛ onipa kora na wontimi nsa ho nyɛ biribiara ma ne nyɛ yie ɛne Awurade asɛm. Onyankopɔn sɛ masɛm so na onipa nam ɛbɛtena ase. Amen. Ti biribiara pɛ sɛ ɔyɛ ne wiase ma biara no kɔ Awurade asɛm mu na kɔhwɛ. Ne ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne ho akwankyerɛ nyina agu hɔ. Asa wonhia onipa biara mu a wonhia tumi biara asase so ha na ade ayɛ biribi. Awurade asɛm de wobɛyɛ nea wopɛ sɛ woyɛ biara ahyɛ ne din animuonyam. Ɔne bɔ ne wiase ɛna wayɛ ne ma no a yɛde tena wiase mu. Ɛna wakyerɛ baabi a wopɛ sɛ wokɔ kwan bi a sɛ sɛ ɔfa so na adu saa bea hɔ. Ade a wopɛ sɛ woyɛ wopɛ sɛ ɔyɛ yie a ɔbɛmo akwankyerɛ. Wopɛ sɛ ɔyɛ hiani so ɔbɛkyerɛ ɔde ayɛ abɛyɛ hiani. Ɔpɛ sɛ onyini kyɛ ɛwɔ Bible mu ni ɔpɛ sɛ owu ntɛm biribiara a onipa pɛ sɛ ohunu bia. Nti Yesu sɛ ɛnya bɔɔdo nko so na onipa nam bɛtena ase na mmom asɛm biara a ɛfiri Awurade anum so. Nti wopɛ berɛ bi abɔ a sua Awurade asɛm. Hwɛ deɛ Awurade aka. Nea ɔpɛ sɛ woyɛ bia ho akwankyerɛ ɛwɔ Awurade asɛm mu. Wobɛdu saa abotaeɛ no. Awurade nte n'anim nkyerɛ wo. Na nwummere yi ɔnam n'asɛm so mfa nuru baabi ma me ne nhyɛ ne din animuonyam. Amen. Mo yɛakɔgye nkratoɔ no aba nti yɛto asɛmpa no so. Nea yɛaka ho asɛm ne sɛ Honhom Kronkron ɛba wo so na ɔkeka ne ho a sɛdeɛ asomafoɔ nwoma ɛtiri baako yi mu nwɔtwe ɛka Yesu ka kyerɛ asuafoɔ ne sɛ montwɛn Jerusalem kɔsi sɛ mɛsoma okyigyinafoɔ no na waba yɛ Honhom Kronkron na sɛ ɔba a mobɛnya ahoɔden. Nti ɛnɛ nso yɛtoa asɛmpa no so ama wo sɛnea yɛhyɛ aseɛ ɛfiri nansane ne no. Na meka wahintasɛm sɛ adeɛ ɛfrɛ no Honhom Kronkron yɛ a yɛde yɛ ani akɔdi akyire na yɛbɔ ho mpa yɛ kwan foforɔ so sɛnea yɛpɛ no
edi hun konkon no nkomo kama na enenso se urade ye wadom na waba e ba be kire wasem foforo enu asem a mede ma wo ne se baabi a okọ ifi a utim adwuma a wo ye oni suade hu a wo no uhia honhom a obefre na abeboa wo na wadu sa abotaye no ho tinu amekan ya hinta sem bebre kire mo nipa bia de na ohwehwe honhom sononko awurade ede bre no na ode ye adwuma ye wo honhom a yedidi hene ene ye wo de yedidi sofo ene ye wo honhom a yede ye papa ene ye wo honhom a ye odode ye honhom a de boniche ye honhom a esura awurade biribi onipa eye wo hawo wo so a ompe no e wo honhom a wo befre ono ba na wa betu nia etimu a ompe na firi ho na ono abe asetena honhom a beba wo so no ono na de obeya dwuma sania ono pe enti enye nipadua wei ene de tena wi ase sum nyankopon ma eso awurade ani enye yeda obabo ahomodin bia so be ya de yese honam we be kirewo na konno ene na duane ese honhom no na ba wo so ono nso wo na konno ne na duane ya ode be ma ho ntime kirewo se ba bia wo bia ese se utimi identify problem wo ho na wahunu honhom a wo be sere onyankopon no ode be dom enu amene wo wie no me kirewo se suafo ne ya ma wo madom a chede yedi nyane awufuo yadi preachi ensanchirane yadi ma won nanso nipa tumi esalense won estop wo madwuma a wo moye enipa hunu se jiufo mpanimfo ne se ni amrantie ye yentimi ntwa toro se de wo moye no ye azaa enipa nyina ni ahunu titiri uda wo mo ema ni frani no a bubuani no otekwa no sore ye no se ye ni hwe Nazareth ni Yesu di mu sore na ante samukai adane de oji ebe krom ho ni Yesu di ehitae no na esei jufuo niema omse de esi ye obi ehuni ti yentimi ntwa toro nkase mrantie e de nyansa kwan ne na ada na de ebe ye no omuntimi nkoso mo Kristo ni din fisi akan asematie ni din agu ni hufi ye mpese nipa bagina di na de omabo ni din ama asie ye nka biribi mfa no ho amenipa nkase wo yotrofo da na de ebe na mrantie nkoso nkyerekire Yesu dinum enkasa mfa ma nipa nyinachi anyini ye bebo won atietia ne ye betietia won ampa wo ye wo saa no esosidi adwuma ne tutwai wo nyina adwane kogu Jerusalem no mu kogu Acts chapter 4 na kai ho wo kogu ho no wo kohia no hunu se ye de buro ne ahunahuna na apam wo magye adwuma ne ye no mu nyina ya no cross awurade ye hia de yin akokoduro ya ye de beka wasempa no mo bompa e Bible say ampa de akokoduro honhom no e be share wo ma no mo koka awurade asem enti wo ba bia wo no e wo honhom awurade dodom wa wo be ko anim me ka kire so nyankopon hu se ba bia wo kɔ no tumi ye wo ho so sene wa onfa wo nko right awurade bepeja nipa ma odin ahye wani muonyam bi a wo hwe se ba bia wo kɔ no wo tumi sene saafo no nso wo sori tia wa enye yi honhom a wo mu so sene wo mo de ne ate wo mu na asasa so sene ne e wo fie ho ene ne wo dwa so ne office ho ne saa ware enum tinu ase de ate mu so sene ne a e wo wiase se wunya biribi a sene wo mo de na ansa na awurade abia wo so ama wo kwan amo aje wo ho mena ne be no obi asori a ye wo physical ni nsem oni patimi bua no de gu nipa ho fi adi nipa fi ni position ne ebunu papa bi ebu ama no we na mo fa no we no be president ye be ka ya Nana Akufo-Addo bira wo bira ya ansa no nya konwa adi nyina se bira bi atwa wa no wi me bo a ya na fu ehunu mo bo so wa bira
kasa asem ese ya nokure se enya nokure asem dada ne adi gu ne ho fi enipa ntimi wo honhom a ye ba honam fam ni abepa nsem bi akyekere di abebata ho na de pa ba wo so no na asai nipa suba no no si antimi wo honhom ampa biribi anyewo anku anto atwena ama wo yare a honam fam ye kai Daniel de no ye ponti si ade Daniel be ye senior minister Bible say nkrofo kwotena ase ekoye research ehwe so mbenya biribi a ebetimi disqualify no ana ewo ho ana ase ni ho etwam na no meka kira mo say asori de amumpo nyame fie ya ye nyina anim se ye Christopher a ya sakra ye pass afo mpanimfo a ne ade wo ma be san lai ye se wo a wonim se wo biribi tia won suba bi ne ne bi amfata so odi panin ne beka yanka sabeka ne ho asempa ne nto abama no adepa bu onipa kwan so a ne epebiribi de asu kwan enti si antumi anya biribi anti ahonhom fam a ye ba honam fam ohi helodi enyansafo no beka kire ne semunti aho ensoroma na atuo no enya nipa bi akeko ayo ohinkase a wo ahenie no kure nuru no obedi uso okwahye na ase no osesa fufuo wiem fufuo mu ha opene ana wakati ya nkrofo ne se monkọ hwehwe ba bia saa nsoroma ne okro mukọ hunu nipa no a mommeka nkire me na me nso nipa kase se menya dan me nkọ koto ni bi se woboa me sadia mitima gidi obi besa me ho mekuno ehwa na nyankopon ka kire anyansafo ne se papa ne boa opa bofra na kuno muko hunu ni wi a mon fa ho nko ka nkire no mo fa kwa foforo so na mo nko wo hini twen ya mebo na mane no na before then no ofra asofo ne atwerefo mo kenkai Bible aya research busa ase eya no kura se ye bawu nipa bia na hini beboro me de so ana ana o mo sesen o mo se ana o se he fa ne ba o mo se betra mo ka story ni nyina akire no no hu sa asem ato no obepe biribia ya bofre anka hini watena so kakra ka komo obi mra anya wukura wakonwa mpo no obetena so oni na hini ne different nenso papa ne say no ya meka nkire no osoma asojafo say yenkohwe obi a wanyem abofra up to 10 years yenkum wo mu nyina ke obefrem de nyankopon so yeyeni no ka che Joseph se fa abofra ni dwane ko Egypt na halodi epeno ekono nti wadi ye Yesu kwasie Egypt no ana urade tisim mo hwa ne oyeye won wa ba meeting na se ya wo mo beti se ya wu nipa kasie bi o mo betimi di akire arere Yesu na urade kumo mu nyina maako firi ho wo wi an waka che Joseph se safa bofra no ko Israel Jerusalem back na won wa enim abofra na bakwasem nyina ewu hallelujah thank you me say urade ba ma okwan se brabe ye biribi wa ha ne fa ahodi a na wonim se tumi ewo mu no obi antumi nya wo meka Moses so de ya kire mu onyame se ko Moses obekọ back won wenim ahinta asem a otu on betinya ye obiribi no minim de am de haye wo ampa Moses ko he no obi antumi ankofa asem dada na ama saa na wiase mutie enti ye petumi ane ye de aye biribi wiase mu ha ti ano na me be kire wo ekwan be fa so obenya tumi ewo wabusua mu ho na watimi de biribi fufura aba obi ntumi mfa ne nsa enkan edwa so wo so obetimi atra ko digwa ye yiye ama wafa aho adi ni ankoto yare amre wo ya ma wa stroke anchew ya ma wa moka na befa aho adi a na wotumi a echen wo mo ede kwan a ye fa so nya tumi na ekuro brono so ubetimi atra wafa aho adi no eno na nwumre menam awurade asem so de bre awurade nhira wo se wo ha na saa enkunimdie punu we wonsa ebeka adechie bi obi upgrade no ho no watimi ne system no hedan afa
Brebe wasa wokɔ wanim wa bredi spirit ewo mu nia wo pa wonura no wanya no de wa hye na wanya na de wa hye kyena wonso dada no Ewurade beyi wasi nkyɛn brɛ ɔmma ɔmpagya ma wo kane ampue ma asɛm meto wo a wote dia mu a pɛse oni suade hunu bam Ewurade hyira wo no dia me di wura mu ne se firi ne yakɔhyɛ ase petumi akyira kwan na watumi atena wiase mu ayɛ ne wo pɛ mo akoma toyem amen tumi ne so menkasa kɔbosom hɔ ɛwɔ Ewurade asɛm mu ɛwɔ henfa mo ɛno na me bɛkyerɛ wo ya wuntu ya hwe ebire bia pɛsɛ ɔkɔ wanim ɔpɛsɛ ɔtumi du baabi akrom na hwe ɛhɔ ohu na bɛte story sɛ ha de yɛ ha de hwe yi o nipa na no na wonim ne wɔkɔ yɛ ɔho na wakae sɛ agya Abraham ka asɛm bi kyerɛ me anama me to me pɛsɛ me kokodi nkunim scot free obi ntimi nkɔfa asɛm dada megumanimu ase obi ntimi fa me nkɔduro so nkɔpɛ biribi nyɛ me a ɛne me ntu anama we yɛ ansa na yɛ too late ɛkwan ya yɛfa so adinya tumi ni number 1 afɔrebɔ ɛne ɔma afɔrebɔ nko ɛna ɔma nko wate offering nko na giving so nko two different things bɛka wa ba kɔsɛm bi ekuro biara efie biara na ɔman biara wo na besim na benya ho tumi wo ɔman ne so na yɛde ɛhɔ bɛma wo na ne wo pɛ wanya no gye o oyɛ sacrifice ɛwɔ hɔ ansa nti Onyankopɔn ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ mokoduru asase biara so na sɛ mohwɛ na mo paa mo nka nkyerɛ mmede hɔ ɛbɛma mo fine ahinta asɛm a wɔ Bible mu ni Israelfoɔ bɛkɔ kon na mo pɛsɛ mu di nkunimu a ewia so obi a biribi yɛ yie ma nipa wie a ɔda ase ɔho te honam fa mu de gye sɛ de onipa rehwɛ ne nsaka ansa na wakɔda so ase wokɔ honhom mu a yɛnyɛ ne saa spiritual law ne se enhyira ne nea ɔhunu yɛ de no no nti yan yɛdi nkunim wɔ honhom ansa na abahonam wani mesi yɛdi nkunim wɔ henefa honhom ansa na abahonam wani ti wan start nkunim di amfiri hɔ a na so wo hyɛ ase honam wani a waka akyi mmara na arewo sunsum mmara no mesi ayɛ dan arewo sɛ medi ade ama wo na adama si wi a mintimi nyibiem ayeka o ma men ka se mu nkyerɛ mansa na matoa so sɛ secret we ya minimu ntibire bi mranti edi machi ba ko ye catechist na asafo mu omo baba fode ene okọ invite nipa weni ni mu omo kesefo ade omo nti asori mu akra de anfo obi a chairman ho sabra fe no akọ ho foforo nti opeso ono nso ko hunu se waba odom asori kesi ofiri mu ba so sada no omo so ba fode nti omo antumi amanti chairman afo ne support ebo omu di bi obi amanti one ne yere ne tena akonya niti ena ade ne tekan no Pascal after that me friend anyum na ja kosi sam aforebo na se ja wo ma wo ti asafo manu aka kire nya nam so kyena bra be humi oba nam se falet paper me kan na wo twere appreciation letter en ye nhire ko wiase ko twi ko bre ma nyina ye twere gu mu nam so obi ama ne letter bia invite ni bia fa we koma no safore ya bawie ti kwada wo mu anse okoni woni ho anfa nya sai ti da be kwa akotunti wo ho a no waba kokoko bedura no the letter brother na no eto ye nsafro no ye ba beda mu ase wo so wa ama wo
Tuji letter na ati ano na hwe mo insurance mo. Oh, eja me ba no awura dem. No akofa ba. Insurance na we letter no mu no esew. Wa gba afode bi. Nti sasa wo di hu sika. Wo wi a wonya zabere no se 150 million. Later envelope no. Kwajiji ye de buy. From Monday to Saturday. Now about for the NFM. What is Ghana? Yeah, but that was here. At the Kodia here, ya would yes, done so better. Two can card you know who has a dance some more. Dear, that's all here. Now that's all the Husika. No. Thank you. And two qua Bible when Uncle Posset. I didn't name Papa Bonimo Damase. Wah. Adiani nko ye boti ya wurade me da so adi nkuni mama me de na so ye ye no ye ma wo a woda na se ye ti ade kodi ada ase ya na se so obe ya ade no ama wonti o si enhira ne ne wo nhunu ye na waje ye adiani nsi no ada so ase ya wi a wodi onyankopon nsa kwhye ebo ase aseda na ade ma no se so ye ho adwuma na equation no e balance. Enti Israel fo ahintasem ni obeko okun bi a je Saudi kan ebo nyame aseda fo de ese urade okun aye ekwe da wase so wa me yakodi nkunim anya sa ye bebo okoka chu nyame se ye kodi nkunim be bebo a bebo afode ya urade ne wo nkoda ko enti da Israel fo kokun na Samuel ne se so obebo afode ye no de ma so ahenie eguye na me kan kire we Samuel na so Israel for obi en makwada akura nim say ye kokon ne ye bofodi awi a ye nto atuo ento sika nto agyan ne ye de nwuma ginam oye na do ye wo hoda abofo ofiri soro no mo be no mo no mo ankasa mo ba mu twa mo hoko Israel for strategy anu no eno o makọ na Samuel emaye na tamfo no so aba bedu point ya o be start ato o makọdi aba eno o mka kire so se papa afode anya ma so ide ye kokun enye ye fise urade nim ye ye be yem ye na ase ti wa be kokun ye ko na soldier fo start so mu free camp ho e na so from se misra mo mra no akofa asofo atare se he e na obegbo afode ye no ne be ye no manfo no beba no mbeko fise omunya hunu afore ba obi ya nsuro be fise ye obi ya ntimi nkoye fise ye wiye ye nyankopon fam die ono abeko ama ye na foriboni ho de anache se ye yankasa ne de ahoden ne ekonso ye bebo ye na Samuel so koye ade wi na Samuel be no se wadi nkwase asem wo se na wo che na o man no so firi me nche yakọ se nya wadwuma me che kuro se nka wo twan ane di disqualify Samuel enyu ono a ye sunsum ahintasem ya anya saa de no a ekun bi anu a ye kwa a ye di nkunim mo Chai Awurade Nyankopon pese wode asase kese bi ma Abraham. Da bia de o kan se wasefo ye be bebre. Mehira wasefo. Wasefo be bebre onka se mehira wo se medan. Ade na se yetu ahyeda ye twen bire bi ansa. Ye twen papa ne nya biribi ne nhira no mrem. Ana ono so nya nhunu ade kura ese se oye. Ti da kunya mehwe ni di no se akwa metena no ho a ahe obewu abọhye no emem no ka kire sabre no se eja no se fa do baba akopẹ ya wo do no na Isaac fa no ko ba fode ma me ana urade kire no ba bi onko ba fode no na nte ya 3 days na enye sam ne otuwo se no be ka kire no dayem sabre na sara nso one no wo ye no ma me no kura yare odo o na gya nchen ya o gi na wuo ena urade be ka asase wo ka kire m se masefo be bebere ena ama me sen ba kono nso a wo se me nsanfa no ko ba fode dayem o anya physical etu ko ka se me chem se me so da Nyankopon se me mfa me banko ba fode ya mebusa se adwuane be na adi nanura anwumre se biara ba nche do so wom na ye ba wi ase ye nti se Nyankopon ama onipa edi nipa ba fode da na akura de apam awurade no wo no ono kro onwie ne bohye na baako ode ama wase akun no papa ne ti nani a ena ohun se awurade asem so no nipa nam
Ɔse memfa na mra me de no bɛdan ɛbɛkɔ menkɔ kan ade ɔho nkyerɛ me kyerɛ wo sɛdeɛ yɛnya tumi edidi biribi so yɛ obi antumi nya ɔhwɛ Twifo Ahoma chapter 1 verse 17 say ɛdɔm ani sande ɔso nipa nya hu sɛ wonya nimonyam bebrane yɛ ba ataake enhyia de ba ma Abraham no yafa na firi ni kurom ɛde na ba different area obi asase so ɛna ɔbɛyɛ bebre hɔ ɔbɛtena hefa obi asase ne yɛbɛgye ama no ɛna me ne mo kai Isaac die no Nyankopɔn Abimelech se abrantie yi betena kurom abɛyɛ yi asene yi no ɔmo sɛi na japade ni nsu ɔde ma ne moa ɔmo hunu sɛ de akɔ na ehu no ɔkɔte ne wɔn ne so mfiri kurom hɔ firi sɛ wɔtumi ɛkyɛn wɔn no me betro ba bia saa power no akwara ni nya firi ye ye no nti obi kurom Nyankopɔn ma Isaac kwatena koye yes ni kurom hofo ma attack call no so ni ane papa ye eto ho obi asase ni ade be ma won ama o matena so ye be pene se be fi asase ni obusu ya matena so sa pa ti necessary o munya tumi bia obi antimi nyina wo manim yanko Genesis 22 1 and 3 na makoto aso 10 to 18 na tie ahintasemo Genesis 22 1 and 3 na nsem ya chi no Onyankopɔn so Abraham hwe na ɔka kyerɛ ne sɛ Abraham na ɔsiminie na ɔka sɛ fa oba kura odɔ no Isaac kɔ Moria asase so na fa no kɔbɔ ɔhyew afɔde wɔ hɔ mepo no mu baako a mɛkyerɛ no so na Abraham sɔre anɔpa tututu ɔhyehyɛ na funu mu na ɔfa ne mmɔfra baanu ɛne ne ba Isaac kan ho ɔsɔre anɔpa wa amana ani nanza anɔpa no ana start yes wo yes ade no onim ni ɔne ne nam hallelujah me say urade asam so no nipa nam ana ɔfa abɔfra no mtisi so 3 days na wi ase so me ka asem bi ato ye ka asem foforo kyerɛ wa ya na power wom ɛkyɛ kakra na ade na no yɛ den ɛdwo eni na anu na ansa na ade nkura atete wani so na won nante 1 day kwan 2 days kwan nya ade ekura fire urade na sa before you metimi abombe na ye den na urade we de obra kura ba ma wa paaba papa yi saa de ya manitim twa kwan 3 days kodu asase no so ohunu bi pɔ ne pɛ ana ɔka kyerɛ mnantie no ka no tu ni sɛ munyina ha ntwɛ me na me ne me bayi nko ankɔmra ne ɛbɛyɛ no okokuna mnantie nkɔhwe papa yi to ɔne no nko ane kɔɛ ahwɛ de si verse 10 going verse 10 na Abraham tene ne nsa fa sekan no sɛ wɔre bekum ne ba no na wurade bɔfo firi so frɛ no sɛ Abraham na ɔse minie na ɔse mfa wo nsa nka abɔfra no enso nya no hwee na afɛ no mahunu sɛ usuro Nyankopɔn na wanka me wo bɛdɔ ba koro no na Abraham anani so na wohuni na hwɛ odwani na dɔtɔ asɔ ne mɛbɛ mu ɛwɔ n'akyi na Abraham kɔfa odwani no de ne si ne ba no anamu bɔ ɔhyew afɔdeɛ automatically as a safari born the head Abraham ni awurade nante ye no wonim saa de ne ye ya pese wo ye biribi ni ade ya ma no aha na mpese wadwene ba me de ukwa akoduru ba bia ma wahunu kwan ya awurade fa so di tumi ehye di pansa awurade wo ho kwan so odi tumi ni gya mu obi asa de opa nanso na se wa hyehyɛ de ato ho se me de ubeduru ha je se wa ye wei saa ne wo Bible enti wadaw said you say menkwati masam anya biribia me da mo ase paase munim se asem enti wona ya urade adamfo seden na koba so ye biribi ma wo a ne ya wahyehyɛ to wo dadaada no loki a obeya ne se obekire o se koye ade we na minhyira pa so de wafa ho adi ye ne ya na asme ma anya hwe mehira wo
na nka Yesu nka yenku no nka obi ne nsa bɛka tumi no obedu asase so yɛse wɔmmra mewu nsɔre ansa na wɔdi hene wɔwu nsɔre no wɔkɔtena furumu ba so ɛne yɛfrɛ no Judas wɔ hene deɛ nti ɔba wiase ne nsa nkan mibusa ne nsa nkan we yanti no ɔbɛbrɛ wɔanya ngu ne nsa kasa ahenie no na ɛhɔ na ɔte ne sɛ ɔfa yɛ ready na time aso ɔ sɛ wokɔwu ade ne hyɛ ne so awerɛho ahyɛ ne ma animonyam yɛ anigyeɛ bebrebe wɔwuo bɛɛbiem wɔfrɛ asuafoɔ ka kyerɛ sɛ so mu mmra asɛm hɔde asɛ ɔse ɛberɛ no adu sɛ nipa ba no kɔ na ɔde no kɔhyɛ amaama mufoɔ nsa Jufoɔ nsa ne yɛbo no ne yɛdwoodwoo no ku no na ne nansa so ɔsɔre deɛ na Peter kaeɛ wɔse ɛnyɛ dan ɛmpare o memma no ma so da deɛ ne mbu asesɛm na akɔfa ba yi Yesu kɔpɛ baabi hyɛ ya Awurade ebetumi amakuru wa yi ana Awurade pene so deɛ ne Nyankopɔn kae ɔse deɛ yɛmmara ne se gye sɛ yɛgoro ho yɛkum nansa so sɔre ansa na henie no ɔnsaka ɛne ɛma abɔfoɔ bɛhyɛ ne den sɛ wɔfa kɔfeesi ade na Awurade ankɔnsida ne sɛ ahenie no wanwu nso yɛde ama yɛatwerɛ to hɔ dada yɛayɛ dan enti wontimi nkwati asɛm no nyɛ sɛnea wankasa ɔpɛ no mercy ɔnkwati n'asɛm nyɛ biribi a ɔyɛ enti Abraham ɛbɔ Awurade ahyɛ ne nyina akyi Awurade ntumi nya nhyehyɛeɛ ɛwɔ hɔ sɛ Abraham nya ɛyɛ kora a wɔyɛ madamfo nti sɛ mehyira no by all means no woyɛ hwan sɛ mmara no deɛ wodi so enti akyerɛ no so ɔmfa ne ba nkɔ ɔde ne ba no akɔ Awurade so wayɛ adeɛ ɛne yɛde odwa ama no sɛ afɔreɛ biara na mepɛ sɛ wobɔ na mde yɛ adeɛ ma wo ana wo so wohunu brɔda na mde adeɛ wewe wo anama a watu nti afei ma mefa nkɔ Bible na hwɛ adeɛ me wɔ verse 10 okay verse 12 13 na Abraham anani so na wohuni na hwɛ odwani na dɔtɔ asɔ ne member ɛwɔ n'akyi na Abraham kɔfa odwani no de ne si ne ba no anam ɛbɔ ɔhyew afɔdeɛ no na Abraham to hɔ bia ne din sɛ Yahweh Jara aseɛ ne Awurade hunu enti wɔka ne saa rebesi nɛ bepa wohunu Awurade no so na Awurade bɔfoɔ firi soro frɛ Abraham bio sɛ Awurade sie nie munti ha esan sɛ wayɛ saa asɛm yi wayɛ saa asɛm yi na wanka me wo ba kru nti maka me ho ntam sɛ hyira na mahyira wo na dɔ na mama wasefoɔ adɔre sɛ ɔsoro nsoroma ne mpoano anwea na wasefoɔ bɛfa w'atamfo kuro pono ano adi so amen ote say tumi be na yɛde ama no ahwan na behunu baabi a powers ne firi ba yɛse say wo baabi a wasefoɔ beduru bia nipa ne ti ne kurom wase ne koduru nipa ne kurom kura de wɔhwehwɛ wɔ ne nsa nipa no kuro ho kura saa ne kuro no yɛbɛsa agye de ama wo Abraham wase ni monti o tumi a yɛde ama no yɛse wasefoɔ bɛfa w'atamfo kuro pono ano adi so enti wo na wo fie hɔ ɔhye sɛ den wiase abayifoɔ nyinaa wɔn chairman wo fie no ɔteɛ wo nsa ka Awurade power na fie hɔ ne kontrol hɔ praise the Lord afi what you asɛm na sɛ adwuma hɔ na wie wɔ tumiro wɔn hu wie ti sɛ ye me kai sɛ ya asafo mu na mmerɛ bi akyɛ bɛ 10-11 years ago na me kyerɛ ye bɛbɔ afɔdeɛ na me kyerɛ ye ti youth no abrante ba ko a wawie school ade ne ka na koma sabre na wo padwuma wo bank oya confirmation ne mama ne nana ma na nwentema kente abofra no koyi ene na hene ma koton ye ene ode bɛbɔ afɔdeɛ ɔbɔ afɔdeɛ ne wie ya na wonya adwuma bakres ho wonya adwuma no
Wakwa adwumanum ne first pay first route wode babo afode obo mamane ishira so nam se ade a way promotion bia ni ho abesa ho adwuma mu ho obi akodi o so many years bete ho nya ne dia wo na urade de adwuma na ahye won sa dia wo se wo mpe ampa ya panipa de o makọ UK once back resusu ho na wo mo taproot na onipa wo ba ya oda promotion ekura onwie ni serve 6 months as a saying yes ya de no kobi woka yemfa na adwuma mu wie yo ni ya de naka ho na tere se adwuma no yemfa na dada wa ya de anya tumi na wie dada ma kire ni de besie abam wie na leta no ba ebo ni din si obekobi aha obi anso ise wotumi kwasale si uni ano what you say wo bedu fie no obebo ne maami amane a ne maami ani age sere kakra fe na ne maami age na adwuma ho mpanifo no mte se obi apene so ma de because we de ani bre bebem no so obi anka hwimum wo mani age amame na opani na ahye na so wo ye die ni wo so ye igweni wo se ye wonko anya wonko o me nkwasa se wi ankurofo wo bekun wo kwani kuro mbase sia we wo mani dubra de tie adwenbone a e wo maame ni tirim ni obi di odi ayi obi penti eni nsa saa na obi a eti maame akomasi ne so se ma de na wo yi hwe fori a ye boy ne kwan ye fa so awurade bi hwe obi anyam hwe brantie fa telephone frɛ me ka de ne maame ye tere na ma one ne maame ma consultation na mse no se nyankopɔ nim sɛ igbeni wɔ hɔ no otusu oba no awurade wonye mistake wate oba no bɛkɔ abahwe nya no bia ntumi nya ne hwe ɛne Abraham wahyɛ wɔn sa ne ho gunsu gunkra mebusa ho ɛnye ɔno a yɛba ho na mfam di ade maame ne yɛ no problem bia ne yɛ normal ɛtena kwakwara ketu akɔ adwuma na yɛbɛku ato atwene ɔkɔe ekotwa 1.5 year ɛwa na mafrɛ eno kwafra ho sɛ ne ho yɛ me de mehwɛ so ɔbɛba bɛkɔ adwuma ɔbɛkɔ abada sei na koma tɔn yɛ kwara no kɔba akɔ adwuma sɛ okuma se tiɛ sɛ efira me maame no na so ohunu sɛ me ne wudina odi nkɔmɔ ɔba ha sɛ asɛm agya Abraham bɛka bi afa o